ডানকুনির বন্দেরবিল এলাকায় উদ্বোধন হয়ে গিয়েছে পিকপার্ট স্মার্ট গ্যারেজ। এই মুহূর্তে সেই উদ্বোধন হয়েছে এবং দেখতে পাচ্ছেন এই নতুন যে আউটলেট সেটা হয়েছে, সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একেবারে স্মার্ট সমস্ত পরিষেবা তারা দেবেন এবং মাত্র 99 টাকা থেকে তারা সার্ভিস স্টার্ট করছে। এছাড়া আরও অন্যান্য সমস্ত কিছুই এখানে রয়েছে, মূলত টু হুইলার, যাতে একদিকে যেমন এই যারা স্মার্ট গ্যারেজের কর্তৃপক্ষ রয়েছেন তাদের যেটা বক্তব্য, একদিকে যেমন সঠিক সময়ে টু হুইলারের সার্ভিস না করলে তার ফলে যেমন দূষণ হয়, পাশাপাশি কিন্তু সঠিক জায়গায় গিয়ে যারা একেবারে ট্রেন্ড বা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যারা মেকানিক তাদের কাছ থেকে না সার্ভিস করলে কিন্তু সবসময় দুর্ঘটনার সম্ভাবনাও থাকে। बिल्कुल, सबसे पहले हमारे तरफ से श्रीनिवास जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि डानकुनी में हमारे लिए आपने जगह खोजा। आपने बहुत अच्छा जगह के साथ साथ बहुत अच्छा इंटेंट भी दिखाया। तो मुझे लगता है कि आपने जो चुनाव जगह का किया है वो बहुत बढ़िया, और जो आप डानकुनी की जनता के लिए एक बेहतरीन सर्विस जो दिया है वो हमारे समझ से लगता है कि अभी तक आपके क्षेत्र में इस तरह की एक अपने आप में यूनिक और एक एडवांस्ड गैरेज की ये पहली स्थापना है। तो सबसे पहले आपको धन्यवाद। अब आपको बता दें कि ये पिकपार्ट की जो पहल है वो पहल केवल हमारे साथ इसकी जो महत्व है वो बिजनेस तक ही नहीं रुका है, ये हम एक सोसाइटी के लिए भी, और जो अभी आप देख रहे हैं कि विश्व भर में पॉल्यूशन की जो समस्या है, कार्बन इमिशन की समस्या है, उसके लिए भी हम लोग इस मुहिम के तरफ ध्यान दे रहे हैं। कारण ये है कि जब आप टू व्हीलर अगर विश्व में देखा जाए या इंडिया में देखा जाए तो कार्बन का इमिशन के कारण आप देखते होंगे कि विश्व के हर कंट्री ने टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर है, वाहनों से जो उत्सर्जित होने वाली कार्बन इमिशन है और भी जो गैसेज हैं उसके लिए ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा कार्बन इमिशन का जो क्षेत्र है वो ऑटोमोबाइल से, और उसमें टू व्हीलर क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है। तो हमारे समझ से अगर आप अपनी बाइक की सर्विस सही तरह से करते हैं, और ज़रूरत भी पड़ती है इस तरह की गैरेज का, इसलिए कि जब से BS6 आप लागू हुआ है तो रोड साइड गैरेज के जो मैकेनिक हैं वो उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, नए उसमें पार्ट पुर्जे लगे हैं, जिसके कारण वो अनट्रेंड हो करके इसको ठीक नहीं कर सकते। तो हम लोग एक इस ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को इस गैरेज के थ्रू ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की तरफ ले जा रहे हैं। और टू व्हीलर वाहनों को आपके चैनल के माध्यम से हम ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि अगर रोड साइड में आप लगाते हैं तो उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं होती है, अफोर्डेबल नहीं होता है, आप ट्रस्ट वहाँ पे नहीं कर पा सकते हैं कि यह फेक है प्रोडक्ट है, कोई उनकी जिम्मेवारी नहीं। लेकिन हमारे पास आप आते हैं तो हम एक जिम्मेवार गैरेज ओनर की तरह स्पेयर पार्ट्स में वारंटी देते हैं। हमारे पास जितने भी पिकपार्ट के स्पेयर पार्ट्स हैं सभी पे गारंटी है, हम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स देते हैं, हमारा स्पेयर पार्ट्स पे पूरी कॉन्फिडेंस है। दूसरा, सर्विस पे कॉन्फिडेंस है। आप सही मैकेनिक, स्मार्ट मैकेनिक से सर्विस कराते हैं तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो अगर सही तरह से आप सही जगह से आप सर्विस कराते हैं और स्पेयर पार्ट लगाते हैं तो ये देखा गया कि आपकी पूरी जो मेंटेनेंस में कॉस्ट आती है उसमें 30% की बचत होती है, उसमें फ्यूल इफिशिएंसी आता है। आप देखेंगे कि जैसे एक और इन्फॉर्मेशन आपके थ्रू दें कि फेक प्रोडक्ट्स के कारण जो रोड एक्सीडेंट होती है और रोड में एक्सीडेंट में जो मौत होती है उसका 20% जो हिस्सेदारी है फेक प्रोडक्ट के कारण जो सड़क पे दुर्घटना होती है उसका हिस्सा है। तो हम कहते हैं कि फेक प्रोडक्ट आप ना लगाएं, जेन्युइन लगाएं या OEM लगाएं, जिससे आप इस 20% को नीचे कर सकते हैं, पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं डानकुनी के पूरी जनता को भी बधाई देता हूं। आप एक बार अवश्य मौका दें और हमें एक बार आपकी सेवा के लिए आप आगे आने दें। थैंक यू वेरी। मेरा नाम दिवाकर भारद्वाज है। সবাইকে ধন্যবাদ। আমরা এই নতুন করে গ্যারেজ খুলেছি, আমি চাইছি কি সবার সাপোর্ট আমাদেরকে পাক। আমরা একদম ভালোভাবে কম রেটে ভালো একদম জেনুইন পার্টস দিয়ে সবারকে সার্ভিস দেব। আমাদেরকে একটু সাপোর্ট করুন যাতে আমরা এগোতে পারি আর আপনাদেরকে ভালোভাবে সেবা করতে পারি। থ্যাংক ইউ। শ্রীনিবাস রাও।
ये तो बहुत काम में आएगा। हम लोग तो कोशिश किए हैं और पब्लिक जैसा फीडबैक देंगे उन सबों के लिए हम लोग का बहुत बड़ा धन्यवाद उन लोग को देते हैं कि आके देखें एक बार। हम लोग यहाँ पे उनके साथ अच्छा व्यवहार करके अच्छे काम करके उनको आगे प्रोसेस कर पाए। এবং আজকে এই যে একেবারে যে ডানকুনির যে বন্দরবিল এলাকা সেখানেই কিন্তু এই পিকপাটের নতুন যে স্মার্ট গ্যারেজ সেটা উদ্বোধন হয়ে গিয়েছে এবং এলাকার মানুষও তারা বলছে যথেষ্ট ভালোই হবে, কারণ মাত্র 99 টাকা থেকে তারা সার্ভিস শুরু করছে বাইকের। এছাড়াও নানান কিন্তু অফার রয়েছে, আপনারাও এসে দেখতে পারেন এই স্মার্ট গ্যারেজ এবং সেখানে একেবারে ডিজিটালি সমস্ত কিছু অনলাইনে আপনারা এখানে বুকও করতে পারবেন, এমনটাও কিন্তু আমরা জানতে পারছি। এরকম একটা স্মার্ট গ্যারেজ আছে ওপেনিং কি বলবেন? দেখুন, আমি বলবো তো খুব ভালো হয়েছে, কারণ আমরা যে বাইক নিয়ে চলাচল করি আমাদের কাজের সূত্রে বলুন বা বেশ কিছু মানুষের কাজের সূত্রে দূরে সার্ভিসটা দিতে অনেকটা সময় লেগে যায় বা হয় না, এবং গাড়িটা খুব কম সময়ের মধ্যে খারাপ হয়ে যাবে। তার ফলে এই যে আমাদের আলমদা করেছেন আমাদের বন্দরবিল আপনার টিএন মুখার্জি রোডের সামনেই একটা গ্যারেজ করেছেন, যেটার নাম দিয়েছেন স্মার্ট গ্যারেজ। তো আমি তো দেখছি যে স্মার্ট গ্যারেজ মানে স্মার্ট গ্যারেজ খুব সুন্দরভাবে ওনার যে অত্যাধুনিক যে যন্ত্রপাতি দেখছি বা বেশ খুব সুন্দরভাবে উনি চেষ্টা করবেন যে আমাদের যে বাইক তার সার্ভিসটা করার জন্য। তো আজকের উদ্বোধন হলো, আর আমি এটুকু বলবো যে আমার এই যে বন্দরবিল 12 নম্বর ওয়ার্ডে যে একটা স্মার্ট গ্যারেজ একটা সার্ভিস সেন্টার করেছে, সেই সার্ভিস সেন্টারে যারা বাইক নিয়ে আছেন ঠিক আছে তারা আসবে এবং এসে এখান থেকে অবশ্যই সুন্দর পরিষেবা পাবে, আমি এটা বিশ্বাস করি। কারণ দেখলাম, আমি ভেতরে ঢুকে দেখলাম যে খুব সুন্দর অত্যাধুনিক তার যন্ত্রপাতি থেকে শুরু করে অনেক কিছুই রেখেছেন। তো আমার একটা বিশ্বাস যে পরিষেবা ভালো পাবে, আর আমি এটাই কামনা করছি যে এইটা খুব সুন্দরভাবে চলুক এবং সকলকে আমি আমন্ত্রণও জানাই তারা যেন আসে। সব মিলিয়ে বন্দরবিল এলাকায় নতুন এই স্মার্ট গ্যারেজ উদ্বোধন হয়ে গিয়েছে এবং তারা মনে করছে যে এর ফলে একদিকে যেমন সঠিক সময়ে যারা বাইক চালক তারা তাদের বাইক রিপেয়ারিং করলে যে একদিকে যেমন দূষণ কম হবে, পাশাপাশি এই পিকপাটের একেবারে জেনুইন যে সমস্ত প্রোডাক্টগুলো রয়েছে পার্টসগুলো রয়েছে সেইগুলো ব্যবহার করলে দুর্ঘটনা অনেকটা কমবে, এমনটাই দাবি করছে পিকপাট কর্তৃপক্ষ। এ বিষয়ে আপনারা কী বলবেন অবশ্যই কমেন্ট বক্সে। এরকম আরও খবর পেতে নজর রাখবেন ডিএনএন বাংলায়। বাংলার খবর বিশ্বের দরবারে।